Masa na ho ye de. Yankopa ado mo. Yeah. Asa adwuma mboko. Yankopa ado. O de adwuma boni se ya na da bia o yo. Adwuma be na adwuma boni no. Sa. De me ye na. Sanka. Na professor bi kura nya me aye. Ampa. Na adwuma we adwuma boni na o professor kura mo town no kura etua mo kase. Na we wo TV we 50 inches me ye ne backlight nko keke. Me ye wi a na imagine no just 1 hour. De wo kan ye 1 hour but wo ba bi wo ho a wo so kase wo ko ho a omo na omo ye professors ana omo ni metwere no ba bi wa untimi nko bi ko wo adwuma no. Na de na wo si so ide sebe wantimi ampe office adwuma bi anya ntena na we na wo ye. Once we ase we na ye no obia wo de ono ape. Nti e na ye wo tibia bi wo mu a so komu a wo out me decide na ye wo pe. That's right. Because okay wa ho den ansa na watu ba bia wo beko. Because me wie school no me wie school 1998 and me wie JSS. Na je me wie ja me wie 96. Me wie JSS no. Me trafie 3 years. Because na the mission me nya kwan kura nyere and me nya sika kura na magotua na ma school. Na say me so me ye me pe bibiye. Na me imagine say sa dey am ndimi fa mani ba de so anyina antom papa so because me papa no na ho di na yere aba form. That's right. On dumi nka say o de me ko say na we pushi me say na me am ko mani. Marhaba. Ndi say me aso me force. Na me imagine say me am esua adwuma. Adwuma na me esua na so no. Sika so ni ho. Na say me am me pesika nti me say me ko bade. Because me ni wo for bia me ko ne njen. That's right. And I mean abusia no ebie ni wa ono adi gan go bubura ske we lawyer na say we na we to kwa. That's right. Nebi ni ho. Ndi na say me sag say me ya de bia me ya ma me so me maba. Omo so hu say bibi obi so adi gan wani mu. Nti me sua adwuma. Na me ya me force ya na me ya me de me hu betu adwuma. Wa na de ho to. Me ya na me de me hu betu adwuma. Na say wo so ko school no ko duru JSS, wo wie JSS. Ko duru JSS mango biem. Na JSS a wo ko school duru say de say atwere ne akenkan de be boss adwonso aba akoko ntimi ntwere fe. O fa me twere o. Wo twere. Me twere ba na say JSS te JSS nye ne na JSS. Anti wo say te JSS. Me JSS na me wie de so obi a wo wie SSS ya. Ani dia wo fe na wo bia nsem so na say tetene ye time JSS wo timu say yes ne ndade. Yes ne de say pia manfo adiko. O ba yina ono teacher ni gura o mo aba mental gura nye o school. That's right. Because okoya o wan go school gura teacher ni yo we ne e penso no wo fie gura na teacher ni na ide. Asuma mo ba be chew. Ye be chew na titiu. E be titiu wo go school. Enti e de no be sua. Enti etise won so wantimi antoa so a e say mechanic ya wo ye. Na won fofo na wo no mo ko na o mo de etimu foro soro no. Say say wo hunu mo a won fere. Oh da be me better che bebre. Obi awie school gura ma ya fa no aba adwuma ba me better che no. Dabi Ghana foti asema ono no ka o. Say mo mfofo na obi mo ho mo ko university ene ade nso. Obi akọ me say obi ye teacher ni obi kura ye ura half opanyini but me susu say me better che because me ko hu na ye ni oni improvement e akọ no me ba bia me maduru me ni say makoma ni ma che no. Because abrabo no enye school. Abrabo no enye school. Ena nipa bi wa obetumi a opa so a wi ase ne ma nyina fa man ba o ndimi nya hwe. Ena nipa bi so o kitekete kura o etuma hwe so mana iden aye kama dia adwene na egura ye no say ewura school mu a ke na okuja no na ye babo ye me na o JSS wo de ko ba bia wo ka say wo ko JSS a won fere me fere say amanfo kam ko university David me you know because me professional ni o we obi a ko school we university on timi ye TV wo TV say oba friend master o dia desa me so me professional ni me ye ma no ne mi so mayire me ho a me ye because we na me nya ho akwanya e say me ye ni kama na aye konsemu unhu se sa wo hwe na Africa ha se de wo kire se won so professional unhu se niam bi wa ye se ye de no ye yi omo anko school no efiri ne ba mebu mfum so pa obi batu se metia na me ye adwuma na adwene se bia manko school dira me ye adwuma no adwuma we no adwene na ekura me no enye school asem because ye se obi aye na de it's a hospital me ni ho but me ma sua ho nim dia me de ye ai ya de no aprofo no bi mu ho mutu kwan ba ha mu de machines ba ma me ye ma ho ndina me kura ma adwene se bia buranyini bia ni machine ye sa na nte sa ai ti se ne ye ha no ye sua no sa se no obi andimi kura ni machine sa na aprofo so tie ye wona o ye we ai adwene no kwa ya odumi di wa adwene o kabo ma ye me de no ye friend critical thinker ndi wo adwene wan krake wadwene ya ondimi hu ne o ye because ade no enini say we size wo enti say we no wo be ye amana san aso aye be so wo gina ya say e be ye video be wie na wahu san gunim dia ba ha abrabroni no ye so na woni ho mini ho wo China ho China o mo population no music asema yakosoro nyina ye nsa no odwuma we ye
ye de na emu ye bu obi a o kan profo sana ye o kan book o kan ono be copy na de egu ni tiri no ayi ama o eno nkere say no ye e po bi a o tinke no de ade bi ba bonti eno na ye se nke ye ma ya dwene ko ho na nke ye hunu bi a talent na nke ye develop talent no na ma obi a ye de se o ye so there say we say ho aka de wa agati wi mi ameduma yi enti wo se ha no aye say de animunyam no ma wo mo a oh ye de ndie wo se Ghana ni bia Africa for no kra ye sura brofo ye hunu brenyi bia nim so nim nyansa chen ba ntesa onim nyansa nchen omu mpanyimfo no omu nananom edi gambo kwan bi to ho no omu fa so nti ama na aboa omu ba ye de ne de ai we ya mu obi bedura hewa na okọ eh omu na omu twere no nko ana de man no kwa animu abi omu de ndi agro bi no ye nim so obi a otworo obi a okenkan obi a oto office ena ya de ba okwa brochire anya sa na tie brochire no ye kan school a school ni gina homa wona wo sua bibi na wotun ye na wo mede bo omo ho bara ata say because okọ UK say e ho na me wo UK me wo UK okọ ha ani aja ani onso wo bi kan ma ye aduma wo college kakra e wo UK hwem na omo na college kakra college ho am ko ye aduma che say okọ machines bia ho hairdresser for ho electrician for organizer o musua bi so o mo de ko ye aduma sane o musua no pepepe ba Ghana ha no obi o ha obe accountant nso o wi a accountant mo aduma kura woni obi o ya accountant go nse no wa kono o ya mbi on ti African for yam pen for na I don't know na ntimi fa bibia ntoto o mo homa ni nyeye because o check ya brofo na de bibi tuto o mo a African for pen for no wo de bibi tuto o mo ho a enyeye bro na me ya wo yi krata so na aduma no sen krata yi ewo TV nanim eno no e reflector eno na ma light ni timi bright ma screen no timi bakama enti na che se enu ni ho de a eni wa TV no nya aduma ababa direct enhu nipa no picture ni wo picture no na che se we nyina wo nim wo bia obetuma sen ahihya ama na so mesa ahihya nyina kama ai ani amu aduma we no so se obi so ka se we no de ni tirawu na ye de no koto aduma mo se tete no ya ka bibi se wa pa so tirawu mon koto no nkuna aduma o se we de wa ko school wa ni huna de sese nti na che se mo mo de we nti wo no so obi ka kire wo se de am pass ye onima de na ye de no besu omboa o da bi me kura wo de obi a onim o ka kire se wo ba ka kire se onima de a me nge no ha onima de sese kai se me pese wo kire na aduma na o ka se onima de a na nti onima de nti mayi na fi school na se unhu buta ya wo de akura na fa so hu nya se me de no ha kra because onima de sese da bi unsa ka kire me se bia unsa tete no mo me ehunu se de ko school na nne nyina we wan pass mo fa no nkoto mekano adwuma be na wo pe ma me pe na wonu adwusu repela na ye na be jaka wo so na obetena asa be mfie be 10 mfie du no nim hwe na kora wo frefie se ye man na wan ko school ntia no kora ya asem kaze ya asem me boani no sa na tete no mo zuru ba me no me be ndem ehun za enne no na me diganga kire on say school no e obi wo ha okuda membre na sharp obi so wa na membre no odwi ekwa akiri no wa baba ya de na obe ye no so kama ndi ye ka se obi enima de a obi enu wiase we onima de obi eni ho a onima de ba nipa bia wo de onim de obetumi aye ne yiye eno no ye ka se obi nima de a se na onima de ndi se bia zia asma obi sami na me madwen no e bia madwen fast me muze de se membre no obi membre no e fast so still content kura na wo membre no mu a ade kura na otwetu mu eno ana wo so ndi obi de na ono ofa ne ntem obi so obi delay ba obi copy ade na go wo mana yi sa di pa no so nya botare yi ne de no ba mana yi adwuma kama ena no enjire se onnim ade ena ye obi wo ho a e bia ebetuma ba se school mu kura obewe but wo de na ba se wo mesua TV record be ya afepe no wo mu adwuma eno na me kire ono mo obedi first ba de na ba se wo mesua adwuma wo ya ondimi ye because nyana ne dia me tena de we ho de dia ade we ya to me tena o to de so fa ma me fa ngotna that's right nyama bebre mbetena waduma me hwa ade na me se ya me so ro kwa asisi ya bo nse next time baba na me che ho na that's right ndi se nsiesie na ogu so ye no na wo try no led we no ebi ahye bobo no ndi se try no ba ko ne ehu ne yi ne ahye ne na afi abusia mo hwe o enti we no ye de wo beto adwuma mu so ye koto kono ye se wan paase mo nkoto no nkone e wa na ya pe ba yire bi aso ba yire for ye de amadra ba ni jima kwaku udru station wa munyima no
Oh no. Ti adwuma na ogu so no. Eno na egu so no ye be hye ne zia ma aba TV mo. That's right. Abusia nti adu mra. No mpemfo no so obu jai sa suban na omo mu no. Omumma nsanu dwuma enhu hi amanfo. Nsanu dwuma no. Ye mani hia. Amanfo. That's right. Fra na ye ba no omumma hu nsanu dwuma no mfa so so chen. So oma kwatena school dan ma oma jeje oma bobo digira oma jeje papers good dan ma no. Papers ni ntimi nya hwi. Anti wo ni se o ma mem wo ni se kan wo wasem wa kan papers na egu ho no ntimi nya hwi nti mpemfo no mankora no hu se adwuma sua na mfa so so. Oko school no sua twere ni akankan wi a na se na adwene no teacher for no na dictate o hu se akura yo ade we na obeye ho ade a omoma ni sua the education system no so was san so mo sa na ma ni nyina no mo hu za akura na ade we na oya e be boa Ghana because wanyam wo no kwa no hu oya boa Ghana oko China China de ze o hye ase ya na obi ya ne de sa de oni mi ya de oni mi ya no mo nya hunu osu ma na ma de wo mama so we tell sa na de sa na de UK so sa na de ni nipa no ba ko school a onya start college pa kwana o mo be hunu ade potin akwa we ni mi ye o mo nya hunu ze ni mi ye pa no anzo ma bushi na bro o so wo UK no so no say bia ono ne de ye nsa no dwuma na obi so akọ school te bang ya say bang ni no benya ni mo nyama so ne de bi ni ho sa akora bi ni UK bi ni ho sa so obi te bang na obi bi ni ho sa na you abrochire minister for nya basic and you know mo de ko adwuma na dan ya obi wan mo nyam che obi wo ko toka ameso metoka patazie sakre na abeto ameso meto sakre dan wanyan mo nyam acha ebi nsiza ebi ni ho sa Ghana nkwa na ye sa de no abusia subani na so mujai sa subana so mujai sa ne mani nyina na obia omma nipa ho bamfaso abusia no te say wo adwuma mu yi ana na mfidie no omo no na de ba omo magintina edo so si ya na akire mu ho no kakra ebi yesa ye wo omo amode de ba omo amagi ena ye wo de pass no se Ghana ha ye pass ye to amfidi gun dada ne bi du ho de etutu pass ndi adwuma se ne be ya afidie bia ode ba bia be dwuma ya pass ni bia ma ye be dwuma ya ma because Ghana ha ye nim fidie yi ka pass ndi wo no bibi wo ha machine bi wo ba bi damage ni wo ba bi ketu bi ni pa se okoto foro nya part ni but obi fufuro the same thing me ba part na be nya ndi wo ha ono ba na se oye na oboka okoto foro mi ton ma na de go ani da hu se na fe na wa community mu nti obi ba na ne de asen no we no ya na motu na mu de asisi ya sa na ye no abusia community mu nti ase ate abisa ne agoro no ebia unima o be ko mechanical no e wo se wo be kasa enyen so sana agudie mudidi so ye be didi o na se pass ni ho adwuma no so de eno ane part no ai uko hospital no omni aduro wa doctor be digwa e be hunu yare no be da san no kore don't give me san yare wan san yare abaka se say nya na je se de nim dia o be bisa se na de na de ma bo apisu se na won sesa nkotungu na wunya wa hoto but wona wonim nkwan ye wom me na minim ye eye e mama adwuma no nkwan wom nkwan de be wom hey na asi ye ni asi factory bia ha that's right ndi ade no so nyese ni nyina se ya na asai e part okay abusia we de masa address ho no ama until next time bia no o ko mechanic ni bia adwuma na o repair TV na sana hu se TV no esisi wo bebira na asai ya dwene se wo no pe bola na wo hye bola but e ya agudie na heze we obi wuja okra na odi weja wa sika kesi o wow e sika kesi wow say adwuma no de obeya e be di bi ni aje bia kwa say da bi media me chene say yen ya nim no de ye ba ye hunu ni siase akwai na we na chere oh da bi eno de santungu bat nne na wa mama te ase say agudie gold agudie ni go sa adwuma no ni part na ondimi ye adwuma no kore unya passa na adwuma no so be na ye ha abusia ya de nkomo twetwe no ebeba wie masa ye say utimi kire wa kira kwan na ebi a kina bi obi pese obe repair ni TV ana say wo hia de wo ye Daniel Fatuo na omo hwe masa adwumam nti masa kire wa kira kwan yo me what Chimai Bunu East capital that's right mo old modern way marhaba bia na location e wo popular bar bi na friend modern way what Chimai wo badru Chimai na so hwe old modern way na hwe Master Paula aya na madwuma mo ho de wo hwe me abahu me na obisa akula ba kire se me maka kire dada se adwuma na me ye no aye professional nti uduru area bro no aye friend abani mu na obisa se o hwe Master Paul obi ara kire o odun wa video no so ba be ye kama ma o
yɛn na da o adwuma no de yɛ ni abere na yɛ no yɛ na se we na yɛda mo ase masa yɛso yɛda wase sɛ wase wo brɛ bro me so me da mo ase pa sɛ mo betwa bibi sei na ma man sɛ so ade a woyɛ no kɔ so ana yɛ na twe Ghana for mpanyimfoɔ no ɔmo adwene mmra saa nneɛma no because I don't know ɔmo tutu kwan ba brochire nso ɔmo beduru Ghana ha sɛ Ghana nsuo na ɛsesa ɔmo o sɛ Ghana awia na ɛsesa ɔmo o sɛ mfuturo no a ɛbɔ yɛ Ghana ha so na ɛsesa ɔmo adwene I don't know ɔmo ma ɔmo adwene mmra fie yɛda ase masa Paul so yɛda ase bebree